Mayong adlaw sa inyo tanan mga idol diha ta sa sulod sa Prince mga idol unya mamili tagpalaliton nga kanang mga barato nga nindot kaayo niya man day dagan diri kayong palaliton mga idol diha pud akong asawa diri bata na ako naga-video lang ko mga idol kay para na po tayo ka-upload sa YouTube channel. Okay man po nila diri mga idol kung naay mag-video dili man po nila bawal nang utana bukod sa manager diri kung okay ba ang video okay daw ko no. Nindo ta diri mga idol pabugnaw ta mga idol diri ta sa Prince masulod ta kung gigang taw giinitan pasulod lang ta diri karong magpabugnaw. Nindot ta gyud diri mga idol niya padulong nami diri sa kasir mga idol kay para magpagkwintang magpabuking nami sa among bayaron nun kung makaabot ba miini og dili ba ni kansilanan ning among gipanood ning basket base no kansilanan ni kay daghan man gipanood sa akong asawa basket patagal sulod niya wa dali mi kwartang dalha ginagmay ra nimong kwarta diri mga idol maayo na lang po na makapalit ug ginagmay nga mapalaliton na padulong na dito sa kasir ni mga idol naguna na sila na akong bata naguna na nga tunay padulong og nagliko-liko na diri og atubang ni niyanang guwaan sa Prince mga idol pagkanindot diri mga idol og giinitan mo mga idol sulod lang diri sa Prince kay walay bayad ayaw sila mo kapalit pwede di mo palit libot-libot ra mo diri lingkod-lingkod kay bugnaw kayo aircon man gud ni siya unya diyan na nga padulong nang utana nami kung asa may magpa-booking sa among bayaron nun og pila ning among bayaron nun kung makaabot ba ning among kwartang dala nga gamay kaayo be okay og nya gitudloan di mi sa trabahante diri nga adto daw kay naay nag-booking diha sa usa ka kasir dito mi sa usa dito tas tumoy dapit na liko ta dito pa dong ay idol liko lang taniha kay nindot mo liko dilan ta mangulig dali kay nindot budarang bugnawan po sa panahon ron nya tuwa na nakapabuking na mga idol nag-ihap og nagkwenta na kung wa bay kansilonon sa iyang ipanood sa basket kung maurot ba na namog bayad nga daghan man kayo puan siyang tuod kay bugat na kayo niya ang bayron nun na problema karon niya salamat sa inyong panonood shout out sa tanan mayong adlaw sa tanan og amping mo tanan diha mga idol bye bye